মামা उड़ा देखছো না उड़ा नाला इक्के साबे रखें एक बार साबे रखें की व्यवहार করবে আপনার ঘড়ি रोड को माल रखबें उड़ा था मामा उड़ा लगता चूर बोले बाबू कोनो दिखे पुत्र फायदा ठीक है कितनी आशी দোকান করতে পারবে তারপর কমিটি বলতে ওরা থাকবে বই পিটিশনে তো হয়ে যায়
আচ্ছা।